تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا۔ اب میں ملتمس ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سے، بہت قابل احترام ہماری بڑی ہیں، اور اپنے خوبصورت اور اپنے خصوصی منفرد انداز میں وہ دعائیہ کلام ہمیں سنائیں گے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مل رہا ہے جو عبادت کا ثمر آج کی رات، لے کے آئی ہے دعاؤں میں اثر آج کی رات، اور ہر گھڑی بخشش سیاں کی خبر دیتی ہے، کس بلندی پہ ہے تقدیر بشر آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت دریا کو کوزے میں بند کر کے گویا اس رات کی فضیلت کا بیان کیا۔ میں مظفر وارثی صاحب کا ایک کلام پیش کروں گی ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اس کے مطلع کے مصرع اول میں کچھ لفظ تبدیل کیے میں نے، اور مقطع کے مصرع ثانی میں ایک لفظ چینج کیا ہے۔ یہ رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے، یہ رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، یہ عشق کی دکان سجانے کی رات ہے، یہ عشق کی دکان سجانے کی رات ہے، آہوں سے سسکیوں سے دعا سے درود سے آہوں سے سسکیوں سے دعا سے درود سے عرش خدا کا پایا، عرش خدا کا پایا ہلانے کی رات ہے، عرش خدا کا پایا ہلانے کی رات ہے، اور کیا بات کہی، رحمت ہے اس کے پاس دل و جان تمہارے پاس، رحمت ہے اس کے پاس دل و جان تمہارے پاس،
یہ لوٹنے کی رات لٹانے کی رات ہے، یہ لوٹنے کی رات لٹانے کی رات ہے۔ اور مکتب میں مظفر صاحب نے پورا بیان کر دیا۔ سجدوں کے ساتھ ساتھ مظفر حیات کو سجدوں کے ساتھ ساتھ مظفر حیات کو گربید رسول گربید رسول بنانے کی رات ہے، عرش خدا کا پایا ہلانے کی رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ اور آپا میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ ماہ شعبان المعظم میں یعنی اسپیشلی اگر میں شب برات کے روزے کی بات کروں تو اس کا کیا ہو؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس زمانے سے جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو تاریکیاں ہیں، جہالت کی، لا علمی کی، گناہوں کی۔ ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے اور عیاشی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس کی بندگی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں 5 وقت کی نماز فرض کی، وہاں رمضان کے روزے فرض کیے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جتنے روزے رکھے جاتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ نفلی روزے ہوتے ہیں، وہ مستحب ہوتے ہیں۔ اگر رکھ لیے جائیں تو ان پر اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، اور اگر رہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں، شعبان المطہر میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ ناغہ ہی نہیں کریں گے، اور کبھی آپ ناغہ فرماتے تو یوں ناغہ فرماتے کہ ہمیں لگتا کہ اب رکھیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں قیام کرو اور صبح میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ ہمیں نور بخشتا ہے، یہ روزہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، یہ روزہ ہمارے سیرت و کردار میں تقوی پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے سیرت و کردار کو جلا بخشتا ہے، اس سے ہمارا ظاہر اور باطن روشن اور منور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے قدر اور احترام میں شعبان المعظم کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ جب اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہ روزہ ہمیں تزکیہ نفس دیتا ہے، ہمیں ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں صبر اور شکر سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمارے اندر تقوی کی وہ صفات پیدا کرتا ہے کہ جس سے ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، احسنتی آپا، کیا بات ہے آپ کی۔ اور کرم کی آتی ہے ایسی بہار توبہ سے کہ پھول بنتے ہیں سب خاردار توبہ سے، اور ضیائے عفو سے ذرے بھی جگمگاتے ہیں، عروج دیتا ہے پروردگار توبہ سے، اور خدا نے خود کو غفور الرحیم فرمایا تو مجرموں کو نہ ہو کوئی یار توبہ سے، تو مجرموں کو نہ ہو کوئی یار توبہ سے۔
میں محترمہ سیدہ عنبر اشرف سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت اور منفرد انداز میں، ظاہر ہے ہم آپ کے فین ہیں، ہمیں آپ سے انس بھی ہے اور آپ سے عقیدت بھی ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خوبصورت آواز میں ہم دعائے کلام شامل کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں محفل شب توبہ اس ذرہ ناچیز کے ساتھ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہے عطا میرے مولا، میری سابقہ ہے عطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ
रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, मुझे एक इंसान बना मेरे मौला, मुझे एक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबिक़ा है खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। मोहतरमा डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपकी समझाऊँगी, और शब बारात में क्या मामूलात होने चाहिए, मैं चाहती हूँ बहनों को कुछ गाइड कीजिए आप। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलील, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस कदर तवील क़याम और सजदा फरमाते कि आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते। सुभान अल्लाह। ये तो आम मामूल है कि अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब रात को इतनी देर तक खड़ा ना हुआ कर। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने बख्शने का वादा भी कर लिया तो फिर आप क्यों खड़े होते हैं? आप फरमाते हैं, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। तो जब ऐसी रात आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम और बढ़ जाता, दुआएं बढ़ जाती, गिरिया उजारी बढ़ जाती, आपका सजदा तवील हो जाता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मुझे डर लगा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, कि कहीं रूह परवास तो नहीं कर गई। अल्लाह। मैंने अंगूठा हिला कर देखा, कहीं आप निस्फ़ शाबान की रात आती है तो आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबियत के उस मकाम पर हैं कि हदीस कुदसी है, लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, ये ज़मीन और आसमान ये कौनो मकाम बनाए ही हुजूर के खातिर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हमें ये बता रहा है कि ये रात आए तो तवील क़याम करो, तवील सजदा करो, दुआ करो, गिरिया करो उसकी बारगाह में, बार बार दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और अगर ऐसा हो नमाज में दिल ना लगे, अगर ऐसा हो कि नमाज में दिल ना लगे, क़याम और सजदे को तबीयत ना चाहे, तो बैठ जाओ उसकी बारगाह में हाथ जोड़कर कि कसाफतें इतनी बढ़ गई, दिलों पर जंग इतना बढ़ गया कि उसकी इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा, तो कहीं उसकी बारगाह से रद्द ना हो जाए, क्योंकि ये रात रद्द और कबूल की रात है। किसी को कबूल किया जा रहा है, ये बदबख्ती को खुशबख्ती में बदलने की रात है। ये रात दिबाचा है, तबहीद है, रमजान आने वाला है। अगर इस रात को जिस तरह इंसान लिबास फाखरा पहनता है तो उससे पहले गुस्ल करता है, तो ये रात तौबा की रात है कि खुद को पाक और साफ कर लो, ताकि रमजान के उस नूरानी महीने में इस अंदाज से दाखिल हों कि उसका नूर हमारे कल्बो बातिन पर रोशन असरात मुरतब करे। सूफिया कहते हैं कि इंसान को तख्लीक किया गया मट्टी से, और उस मट्टी को अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र के पानी से, उस आबे हयात से गूंदा गया है। अल्लाहु अकबर। उसकी फितरत सलीम उसकी तरफ जाना चाहती है, पलटना चाहती है, उसका कुर्ब चाहती है, अपनी रूह की, अपने वजूद की, अपनी जात की उस आवाज को सुनो जो उस कफस में, उस पिंजरे में तड़प रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह की इबादत कसरत से की जाए। उलमा और सूफिया बयान करते हैं, सूरह बकरा को 21 मरतबा पढ़ो,
صلاۃ التسبیح ادا کرو، صلاۃ الخیر ادا کرو۔ امام حسن علیہ السلام رات کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ درود پاک، ایک حصہ دعا میں استغفار میں، اور ایک حصہ رکوع و سجود میں گزارتے۔ جتنی توفیق اور سعادت ملے جاؤ، جم کے جاؤ، طبیعت کی خوش دلی کے ساتھ جاؤ۔ اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہم زد فزد۔ اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے کلام میں، آپ کے بیان میں برکات عطا فرمائے۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی ثنا خواں کہ بارہا ہم نے اپنے ایمان کو آپ کی آواز سے معطر کیا ہے، کیونکہ آپ ہمیں مدینے کی گلیوں میں کہیں لے جاتی ہیں، اور آپ کی جو خوبصورت آواز ہے، یعنی خوش آواز ہیں، خوش گلو ہیں، خوش میں ہمیشہ ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ عقیدت و ارادت کے خوش منظر گلزار کھلانا بڑی خوبی کے ساتھ جانتی ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری بہت پیاری، ہماری بے حد پسندیدہ، آپ سب کی پسندیدہ محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ تو حوریہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعائیہ کلام پیش کریں۔ نوری محفل پہ چادر بنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مومنوں وقت رحمت رب ہے، مومنوں وقت رحمت رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے، سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے، اور یوں کرو غم والے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، غم والے کہ درد مندوں کے دکھ میں ساتھ ہے تو، کل کا حل ڈال مشکلات ہے تو، کل کا حل ڈال مشکلات ہے تو، اور ناز ہے تجھ پہ تیرے بندوں تو دے مراد مندوں کو،
خبر ہم تباہکاروں کی، مغفرت کر گناہگاروں کی، مغفرت کر گناہگاروں کی۔ ہاں دکھا دے بہار جینے کی، ہاں دکھا دے بہار جینے کی، ہو زیارت ہمیں مدینے کی، ہو زیارت ہمیں مدینے کی، اور ہو نہ میزان عدل پر ہلکے، ہو نہ میزان عدل پر ہلکے، پل سے ایک پل میں پار ہوں چل کے، پل سے ایک پل میں پار ہوں چل کے، اور ہو قیامت بھی قاضی الحاجات، ہو قیامت بھی قاضی الحاجات، آل اطہار مصطفیٰ کا ساتھ، آل اطہار مصطفیٰ کا ساتھ، گر محمد کا ساتھ ہو جائے، گر محمد کا ساتھ ہو جائے، پھر تو بے شک نجات ہو جائے، پھر تو بے شک نجات ہو جائے، اور یا محمد ملوں عدم کی راہ، کہتے ہی لا الہ الا اللہ، کہتے ہی لا الہ الا اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ،
रसूल सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। इसी कैफियत के साथ बस ये महीना गाफिल रहने का नहीं है, हम अपने आप को इबादत में मशगूल रखेंगे, क़ज़ा रोज़ों की, क़ज़ा नमाज़ों की अदाई का एहतमाम करेंगे और इस मौके पे दुआ शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी समझाएंगे। शुक्रिया। पत्ते रहमत रब है, मांगो जो दिल का मतलब है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, हुजूर के उम्मती गुनाहगार लोग तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए बारे इलाहा, अपने प्यारे महबूब के सदके से हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ए अल्लाह इन्नका अफुव्वुन करीमुन, मौला तू अफू दरगुजर को पसंद फरमाता है, तू गफूर रहीम है। इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए बारे इलाहा, या रब्बल आलमीन, हमें माफ़ फरमा, हमारे दिलों की कसाफतों को दूर फरमा, हमारे दिलों के जंग को दूर फरमा। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा, खशियत का नूर अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ए बारे इलाहा, गुनाहों में लुथड़े हुए हैं, दुनिया की लज्जतों में खोए हुए हैं, गाफिल हैं, गुनाहगार हैं। मौला, इस शब का सहारा लिए तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, तमाम नाज़रीन व सामईन, तमाम शुरकाए महफिल, हर एक के लिए दुआ गो हूँ, इंतज़ामिया के लिए दुआ गो हूँ। ए अल्लाह, हम सब गुनाहगारों को माफ़ फरमा, हम सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहतियाबी अता फरमा। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, जो बच्चियां अपने घरों में परेशान हाल हैं, मौला उन्हें सुकून अता फरमा, इज्जतें और मोहब्बतें अता फरमा। या अल्लाह, हम माओं को अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे बच्चों को नेक, साले, मोमिन, मुजाहिद बना। ए अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, हमारे बच्चों को दीन पर कारबंद फरमा। ए अल्लाह, उन्हें शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक और सआदत अता फरमा। या अल्लाह, हर एक मुसलमान को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। ए अल्लाह, गजा के, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, कश्मीरियों की मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, आज की रात तू नवाजने को आया है, तो मौला दुनिया भर में अदल का निज़ाम अता फरमा, इस्लाम का निज़ाम अता फरमा, कुरान अता फरमा। या अल्लाह, दीन मुतहरा अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क को, मुल्क के हालात को बदल डाल। या अल्लाह, हमारे माहौल को बदल डाल। ए अल्लाह, इस्लामी रियासत को मौला इस्लाम का गहवारा बना दे। या इलाहुल आलमीन, हर दुखी दिल की सुन ले, हर मसाइब में घिरे हुओं की सुन ले, हर परेशान हाल की सुन ले, हर शिकस्ता दिल की सुन ले। ए अल्लाह, अपने हबीब का सदका अता फरमा, हुजूर के नवासों का सदका अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, तू अपनी शान के मुताबिक हर एक की झोली भर दे, कोई महरूम न रहे। मौला, हर एक को अता फरमा, हर एक को अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबल मीज़ान। ए अल्लाह, वो दिन जब आए तो साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर अता करना, अमाल नामा दाएं हाथ में अता करना। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्की व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है।
چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، اور جلوہ نما آج کی رات ہے، اور جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما